Sige, naka-live ako. Ka-live ka. Yeah. Hi! This is the beautiful We are bridge of here the sa Pangil Philippines. Pangil Bridge. Finally. Yes. You know, guys, this is the beautifulest bridge in the whole world. Beautifulest, The whole most Philippines. beautiful. Siyempre, itong bridge pa lang na to ang naano niya. Where are you going? He is just Yes. gonna jump to the sea. How about you? Nawala ang dizzy mo? Girl, nawala ang dizzy mo? Suka is real na siya karon. Suka is real. This is so cold, but I don't need I don't need a jacket. Kusog hangin din no? Sa Bay Bridge. Uy, Saan nga Bay diri tawag? yes, first time mga lods. Oh, guys. First time kasi hindi kami taga-dito. Nasa San Juanico, no? Ginabawal. Oo, bawal mag-stop sa San Bawal Juanico. mag-stop. Nasa kalagitnaan ng dagat. Ayan, nasa kalagitnaan na tayo ng dagat. Ayaw, ano na. Laos mo tabi na, te. Tabi na. Asa, layo pa ang tabi na. Ay, pa, adto man mig ano, pa adto mi og dapitan. Oh. Wow. Move na ito. Dito tayo See picture. daw, dito to sa unahan. Tara. Mas gwapo at Let's sa go, girl. unahan.